Hai guys, kopi senangan. Saya Stefano Sebel dan welcome back to Step It Up Lounge podcast YouTube channel. Saya sudah lama sudah tiada episode selepas yang previous. Life has been happening. I got married. Life's been good, and I thank God for all of that. But untuk episode kali ini akan lebih menuju kepada the upcoming PRN ataupun pilihan raya negeri Sabah. Alright, so my guest adalah Jude Elrond. So actually these are one of the few unreleased episodes. So I want to thank you for sticking around. Dan hopefully kamu akan gain something from this episode and maybe guide kamu untuk pilih siapa yang sepatutnya kamu pilih in the upcoming PRN. So without further ado, let's jump right in. With that, saya mau introduce kepada kamu semua Jude Elrond. Hai. Kebiasaan sudah dalam podcast nih kan. Before kita, we talk about kau punya apa yang kau buat, apa yang what you fight for and everything. Memang kita mau tahu juga lah yourself, pasal yourself kan. Nama saya Jordan Jude. Saya berasal daripada Keningau, daerah Keningau. Saya memegang Ketua Pemuda Wira Muda sejak tahun lepas, kalau saya tidak silap bulan 6 sehingga ke kini. Dan kita akan bercerita lebih kepada Sabah lah. What's thing about Sabah? I think introduce myself is not important. The most important part yang paling penting dalam podcast ini apa hala tuju saya untuk Sabah, kesayangan tempat kita ini, negeri Sabah kita di sini. Jadi antaranya yang kita perjuangkan, saya especially saya hanya umur 28 tahun. Jadi memang tentunya saya ada perbezaan pikiran daripada pemimpin politik kita. Walaupun bapak saya ini sekarang ini mungkin lain, tidak asing kepada viewers di sini. Beliau saya adalah Menteri Belia dan Sukan Sabah. Tapi I have different views on him on political issues. But that's very normal. Kalau dalam rumah tangga itu kita tidak ada masalah. Tapi sebagai, mungkin jangan dibilang politik, tapi dalam rumah tangga itu kadang-kadang kita ada perselisihan paham. Tapi ujung-ujungnya di tengah-tengah kita jumpa juga. Betul. Ya, jadi antara ada isu dia tuh terima kasih kepada Stephen. Yang saya mau ungkitkan adalah selalunya isu ini yang saya selalu fight ini adalah pertama kali adalah Perjanjian Malaysia ME 63. That's the most important one. Perjuangan ini dia bukan pasal politik, tapi it's a long run. It's a perjuangan yang lama. Tidak kira kamu ini daripada parti A kah, B kah, C kah, D kah, tapi benda itu, Malaysia Agreement itu adalah dijanjikan oleh bapak-bapak kemerdekaan itu, kita mesti tuntut kan benda itu. Ini is not a political issue. It's a state affair issues between the federal government and the state government. That's the difference. Sebenarnya saya tertarik juga, maybe sebelum kita masuk kepada isu-isu kan, saya tertarik pasal how did you grow up? Adakah memang kau terus exposed to politics ataupun macam mana? How did you grow up? Saya membesar kebanyakan hidup saya daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah ini saya ini orang bandar. Saya ini orang bandar. Saya pernah sekolah di sekolah Cina, St. James, pada very short while. Daripada darjah 2 sehingga darjah 6 saya sekolah di sekolah SRS Rinsan. Lepas itu daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 itu saya sekolah di Sabah Chung Chin Secondary School. Ya, jadi sebagai orang murut ini, orang dalam KDM ini, untuk masuk ke sekolah itu saya hanya dalam minority. Betul. Ya, dan saya juga terpengaruh apa yang di bandar. Tapi one thing saya mengucapkan terima kasih kepada especially my father and my late mother. Yang my mother passed away 2 years ago. It's okay, life has to go on. And my father also still masih syukur, masih harap di hidup lama, selama-lama yang Tuhan diberikan kepada dia. Dia setiap minggu apabila saya habis sekolah daripada saya darjah 3, mulai daripada darjah 3 atau darjah 4 kalau dalam zaman itu, dia selalu rajin membawa saya masuk kampung. Karena saya tahu dia ini mau
the way I look at it, dia mau groom dengan saya. Karena apabila saya membesar di bandar, banyak bandar saya tidak tahu apa yang berlaku di luar bandar. Saya seingat sama saya, kita ini tidak pernah, kalau di bandar ini kau tidak akan nampak sapi berjalan, Mbak. Betul, Di memang jalan tidak. raya, mustahil kau akan nampak. Jadi Jadi di restoran ya. Itu pun mati. ya itu pun karena sembelih Sembelih sudah, ya. yang sudah masak gitu. Iya. Jadi I don't even know sapi itu bentuk apa, Pak. Oh. When I was a young age. I didn't even know. So setiap kali hari 5 selepas sekolah kita habis jam 12 itu my father will always bring me to Keningau. Di sana kan saya ikut activity yang dia buat. Saya pun heran apa yang dia buat ini, apa kerja bapak saya ini. Biasanya bila gua tanya kawan-kawan apa bapak kerja kau, very very common. One of them is very commonly businessman, government staff, maybe you be in a medical industry, or maybe you in the tourism industry, etc. etc. Saya pun heran apa bapak saya buat ini, tidak bisnis. Tapi masa itu baru step by step saya paham apa yang dia buat selama itu. Jadi apabila saya mengikut zaman-zaman dalam zaman Barisan Nasional, lepas itu dalam zaman Pakatan Harapan, zaman Warisan, sekarang ini zaman JRS. Walaupun saya muda, tapi saya nampak itu transition of politic views from A to Z. Sehingga kini lah. Jadi bila saya nampak benda itu, saya mula interested dengan politik. Tapi bila saya dalam politik, it wasn't easy as it looks. It wasn't rainbow as apa yang dikatakan buku itu. Ini politik ini lebih kepada bagaimana kamu buat di luar kotak itu. Bagaimana kamu cari jalan dinaikkan dalam career politik itu, dalam parti, dalam organisasi itu. Jadi di sana yang saya menjadi minat, dan yang the break point of my career in my life was kenapa saya betul-betul decide to join politik was apabila saya di Melaka, masa itu saya menjadi mahasiswa belajar at MMU Multimedia University in Melaka. Jadi sana saya nampak perbezaan itu. Melaka itu kalau especially go to KL, jalan raya itu cantik. Dan juga saya ini pun kuat berjalan. Bila kawan-kawan di Semenanjung itu bawa saya ke kampung halaman mereka, di sana saya heran. Kenapa jalan luar bandar itu dorang mereka di aspal. Jadi saya terkejut. Saya bilang, dan bukan lagi di aspal, ada parit lagi. Ada sistem peparitan yang cantik. Jalan raya yang cantik. Itu pun bukan di bandar. Di luar bandar itu. Part of it I went was Pontian. Dia ini satu tempat yang jauh daripada Johor Bahru, daripada bandar. Saya masuk ke kampung-kampung di sana. One of my friends was from there, so he invited me. So some party, I can't remember what party was it, Konduri or whatever was it. Masa itu student, orang bilang langgar saja, Digi saja. Jadi apabila saya nampak, saya bilang ini kampung nggak sih? Ini dikatakan luar bandar, ini kampung nih, dia bilang. Saya bilang cantik nih kampung kamu nih, saya bilang. Karena jalan raya kamu di aspal, ada air, ada listrik, ada Unify lagi. And that was what? 2017. Sekarang ini masih ada kampung yang belum memanfaatkan jalan-jalan raya ini. Jadi apabila saya habis belajar, benda itu saya menjadi, and then on that particular day event yang hari itu, I decided saya ini cemburu. Saya envy. Saya rasa kenapa kita ini tidak dilayan seperti mereka. Betul. Kenapa tidak dilayan? Mereka masa itu masih BN yang memerintah. Jadi Sabah pun BN pun memerintah sekian lama. Kenapa? Why is so big transition? So it makes me feel okay. I'm gonna finish my study, and I'm gonna join politics, and I'm gonna do something different. What's wrong? What is wrong? Well, the difference yang saya nampak, masa itu mungkin habis study 24-25 macam tu. Yeah, around there. And kalau saya compare kan, maybe kau punya the way you are brought up, memang sudah ada itu, ada itu exposure dengan politics kan. To compare with myself, and probably if I say myself, ramai yang macam saya juga yang even at that age kan, umur macam tu,
macam tidak kisah. Hmm. Tidak berapa realize sebab tidak pernah di-expose tentang benda yang sebenarnya kita kalau kita make a change, kalau kita buat something, benda itu boleh berlaku. Especially yang apa yang kau sadari adalah itu jalan raya semua. Even dulu saya di Johor. Study sana, tapi bila saya pergi teman-teman macam itu kan, saya anggap macam biasa saja. Saya tidak pernah pun realize this thing. So maybe the way kau brought up adalah sangat-sangat penting, kau punya experience itu sangat-sangat penting untuk kau realize benda-benda yang sebenarnya kekurangan di sini. Betul. Ya, memang ada banyak kekurangan. Jadi, so maybe saya rasa lah karena masa itu saya ikut dengan bapak saya masuk kampung. Apabila saya mendengar dia memberi ucapan itu, masalah itu sentiasa pasal jalan raya, pasal masalah air, masalah elektrik, masalah telecommunication lain, dan juga ada masalah-masalah tertentu lah. Tapi the main issue was three lah: water, electricity, and road transport. So apabila masa itu banyak ada masalah, saya sentiasa tanya bapak saya selepas majlis itu di rumah, saya bilang, kenapa ini jalan raya ini berapa lama sudah ini tidak diaspal? Dari Merdeka lagi dia bilang belum diaspal. Jadi so you kind of like you have this mind, okay. Sedangkan jalan raya Belubang pun saya tidak suka, apa lagi ini orang kampung saya bilang boleh makan abuk saja. Saya bilang lepas itu jalan raya pun kalau dia hujan itu licin, macam komen Borneo Safari. Saya bilang bagaimana dorong betul bertahan, saya bilang. Sedangkan kalau saya orang bandar pun saya tidak tahan, apalagi mereka yang 24 jam the whole year they are living with that condition, Bang. Jadi itu one of my main concern lah. That's number one lah for sampai sehingga kini dia jadi masalah besar. Yang kedua tuh adalah hati saya itu kita kena buat satu perubahan yang bahwa saya sangat sedih juga apabila saya masuk kampung, saya bertanya dengan ibu bapak mereka yang di luar bandar itu, kebanyakan tuh telah lari kepada luar negara. Ada kebanyakan itu lari ke Australia. Lari kepada South Korea, lari kepada maybe America, or you went to Southeast Asia or to Singapore to work. Jadi I feel something bad, like feel something missing. At the time, pada masa saya feel sedih. Saya faham dia seperti kata kalau tuan rumah itu tidak mencukupi memberi, kenapa saya harus tinggal di sini? Jadi di sana itu it catches my heart. I have to do something, saya bilang. If not me, if it's not me, then who? Jadi I have to start somewhere. I have to start somewhere. Walaupun dia orang boleh dikatakan jalan itu samar, tapi we have to start somewhere. Bagaimana? Jadi itulah tuh. Kadang-kadang sebagai orang muda ini, saya rasa yang di sana itu siapa-siapa yang mau menjadi seorang aktivis ataupun seorang perjuangan. Don't take it perjuangan tuh 5 tahun. Sometimes it takes a whole year. Sometimes it takes a lifetime also to reach your goal. Yes, jadi you must be consistent lah what you're asking. Yeah, and I believe in order to do that, memang perlu banyak steps untuk kau kena majukan diri sendiri. Before kau majukan orang lain, kau kena majukan diri sendiri juga. As per kita punya, actually first time saya jumpa kau masa di Simbuan hari itu kan. And then something yang catches saya juga adalah kau before this kau study di MMU course Matrix so foundation studies lah. And then now kau sedang ambil diploma law. So semua ini adalah cara-cara untuk bahkan untuk kau improve yourself. How do you think this would help dalam kau punya fight? Okay, untuk makluman, my degree was dalam business BBA, and I finished my masters 2 years ago in UMS. So I'm taking diploma in law. Jadi so ada degree in business, masters in business, MBA degree in business, masters in human capital management. Okay, and then I'm currently taking dual. I'm studying 2 programs at the same time, PhD and diploma. At the same time, entrepreneurship. That's a lot of things. Entrepreneurship. I'm on my third sem already, and I'm just going to have my first sem on diploma in law. Okay, so basically, why did I enter? Kenapa saya mengambil diploma dalam undang-undang, padahal saya sudah ada masters. Jadi banyak yang bertanya kenapa saya dari masters tiba-tiba saya bikin diploma.
Jadi, the first thing that I wanted to have go do a diploma in law was I want to understand apa isi kandungan MS63 ini. That's my main point. I want to understand, that's number one. Number two is I want to understand more about native land issue. Masalah di luar bandar ini banyak masalah tanah. Masalah Commonwealth tanah, masalah tanah yang diambil oleh kepada syarikat gergasi dan juga dilapiskan kepada banyak penduduk sehingga orang yang pemohon pertama itu dia ada yang sudah jalan, bukan tidak ada dalam dunia ini. Jadi masalah itu bertimbun. Jadi the second point, the first point was apabila when you talk about MS63, apabila kita bercakap pasal undang-undang MS63 way before Merdeka, etc., we don't have to go in that too deeply. I just gonna say the surface. It's a very complex fight. It's a very, very complex fight because in MS63 you have to go through perlembagaan negeri. You have to go through perlembagaan negara. And a lot of things kan, banyak juga lawyer yang tidak faham. I can say that. Because there are a lot of lawyers that do not really understand what is MS63. Not all, but I can say almost. Majority of them. So I said, since I'm not really, I'm also left and right, they also do not know, why don't I just take diploma in law and I just study myself. Daripada saya belajar orang pun tidak tahu bahwa saya belajar. Lagi saya tahu, kalau orang Sabah bilang tidak senang juga kocong saya lah habis-habisnya. Ya. Kau boleh bunuh saya satu kali lah, tapi bukan selama-lamanya. Begitu. Jadi, and the second thing is, why did I took law? Dia adalah satu benda yang, contohnya when you talk about MS63, they will ask, kamu ni lawyer kah tidak? Do you have any law background? Do you have any experience dalam industri, dalam mahkamah atau pengalaman dalam mahkamah dan sedemikian. Dan kalau kau bilang tidak ada, they stop listening to you. True. Betul. Yeah. Dia orang mau supporting documents. So I try, then what to do? Then that's the what do you call it? Itulah ada kata-kata itu. Manusia yang tidak luka itu adalah manusia yang tidak cerita. Jadi itulah dunia, keras hidupnya. Jadi I don't take the world as easy as it looks. Memang keras hidupnya. Kalau dia bilang you have to go 100 km berjalan, kita berjalan lah. Yang penting sampai destinasi. That's the main point lah. Kenapa saya ambil diploma in law lah di Segi Sarawak. Yeah. And then actually saya nampak one of your posts juga kan. Kenapa? Why Segi? Why college di Sarawak? And then you said supaya because di sana dia sangat maju. I mean in terms of politik, in terms of pembangunan dan everything memang maju dari Sabah lah. It's very obvious. Dan another thing adalah untuk cari ilham. What more you can do over here? Bilang. You said. I said. Dalam posting saya tu kenapa saya ambil Segi di Sarawak tu karena most of the lecturers, the lecturers, I can say not all, tapi majority of them are Sarawakians, lawyers. Lawyers. They're the one, mereka yang memberikan ceramah pasal bab undang-undang. Dan pada masa yang sama kau boleh bersisip pasal MS63. They are also, mereka pun menuntut benda yang sama apa Sabah yang minta. Jadi dalam masa yang sama Sabah dan Sarawak menuntutkan MS60 dilaksana di Sabah dan Sarawak. Tapi everybody knows, semua orang pun tahu yang Sarawak is much faster than Sabah. That's fakta. Saya jenis tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak suka kasih kipas orang. That's not me. Maybe that's the older generation, but that's not my generation lah. Sebab saya pernah nampak depan mata karena kipas boleh naik sampai langit ini orang. Wah, betul. But at the same time, your nilai dalam hidup kau itu, to be honest with you, dia tidak sempurna lah. Jadi, and then, saya balik lagi cerita kenapa saya ambil di Sarawak. Pada masa yang sama, that's why mentality itu Sabah dan Sarawak itu hampir sama. Hampir sama, kita menuntut benda yang sama. Kalau if I went to Semenanjung, I can go to any university in Semenanjung to take law course.
Yeah, but do they have the same mentality as Sabah Sarawak? Yeah, exactly. They don't even understand, not all, tapi I can say when you talk about MS63 itu, there are some mentalities in Semenanjung yang ini MS63, ini mereka mau menuntut semua bankrupt negara kita, dia bilang. Nanti kita ini hancur, dia bilang. Begitu. Mereka ada mentality ini. Bukan saya, sorry to say, I also have some Semenanjung friends, tapi not all. There are certain people like that. Jadi, dan Sabah Sarawak, we have the same mentality. Kita mau menuntut. Dan dia orang mau protect. At the same mentality as us. So if you go there, yes, they can teach you what dalam buku lah. They tell you what is criminal law, what is subjek pelembagaan dan sebagainya. But when you talk about MS63, they tend to reluctant. That's why I say why Ilham bukan karena kita belajar benda itu, tapi mendapatkan semangat itu. Kalau mereka semangat, kita pun semangat mau melawan. Dan dalam proses pengajian saya dalam itu, saya menjadi berani. Kalau mereka berani, kenapa kita tidak boleh berani? Jadi that's why di sana saya dapat ilham lah, step by step. Kadang-kadang lepas habis, kadang-kadang bila lecturer itu bertanya pasal question kita boleh sisip. Kita boleh tanya Miss ataupun Sir, what do you think about MS63? He will explain to you delightfully. Sebab pemimpin mereka pun menuntut benda yang sama. True. At the same time, as a lawyer, even though you are not 100% politic, that's why I say this one is a long war. This is a very long war. So those lecturers will give you feedback also. What is my Sarawakian leaders is fighting for? If my Sarawakian leaders is fighting is memang it's a daylight, memang benda ini betul, memang ada wujud, perlu dilaksanakan, then we have to ask somebody. That's why I say we have to start from somewhere. Sure. Jangan malu-malu. We have to start from somewhere. That's why kadang-kadang dalam dunia ini kita akan merendahkan diri, kadang-kadang bertanya. Mesti ya. Itu mencari ilham lah. Kalau kau research about MS63, memang kau akan tahu. Tapi ini especially untuk listeners kita lah, viewers, listeners. Mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya, what is MS63? I believe there are people out there, ramai lagi yang tidak pernah research, just pernah dengar, itu. And then, begitu. Kalau in your, in your words lah, kan apa sebenarnya MS63 dan why, kenapa dia penting? For information, this is about historical cause. I'm not going to go deep into that because it's very, very, very long and it's very complicated. Mungkin apa yang saya cakap ini, mungkin di sana bilang tidak setuju dan setuju. Jadi saya kasih ringkaskan saja. MS63 is whereby before apabila Semenanjung telah mendapat kemerdekaan 1957, 31 Ogos. Lepas itu 1963, before Sabah and Sarawak and Singapore, untuk membentuk Malaysia, bukan kita menyertai, membentuk Malaysia. We must have some agreement. Contohnya, I can give you a very very brief example. Sebelum saya ataupun saya mau kawin dengan seorang wanita, kita mesti ada perjanjian. Perjanjian kawin. It's very simple as that. So, apabila perjanjian kawin, contohnya itu perjanjian kawin adalah berian. Kalau kita punya adat di sini. Sebelum saya mau kawin dengan anak kamu, apa yang kamu perlu sediakan? Contohnya berian, belanja dapur. Kalau ada sogit. Kalau ada perlu pembayaran kepada saya punya bakal istri, punya keluarga itu, etc. It's something like that. It is like that. Jadi, do you agree with this term? Adakah kamu agree? Kalau kamu kawin anak saya sini sebagai bapak dia itu, saya akan sediakan perjanjian apa yang saya menuntut. Jadi masa itu lah dituntut. That's why Malaysia was formed and Malaysia agreement was also accepted by everybody, by both sides, Sabah and Sarawak and Singapore. But in the end, Singapore left, keluar, they got expelled. They got expelled from Malaysia. You can say expel or keluar pun, you can say in your own ways lah. And then lepas itu Sabah dan Sarawak, we were left nothing. We were left by the roadside. But that's why bila agreement itu setelah disetujui, kita menuntut balik tu benda. Tapi masa itu saya boleh katakanlah
kita ini boleh dikatakan manipulated by certain people during back then, and also I can say it also now. Karena mereka they have sendiri punya kemauan yang benda ini bila tidak dilaksanakan, mungkin mereka ini akan melutut dengan kita. Begitu. That's why they are practicing this Machiavellian theory. It's better to be feared than to be loved. It's better to be feared than to be loved. Ya. Jadi apabila kita menuntut benda agreement yang telah diperjanjikan oleh dua Sabah Sarawak dan Semenanjung Malaysia, Tanah Melayu masa itu, Sabah was North Borneo, we agreed to become a nation, which is Malaysia. Tanpa Sabah dan Sarawak mungkin peta Malaysia pun tidak wujud ini. I can say that. Yeah. Sebab memang it's very obvious, dia fakta juga bahwa raw resources memang dari sini yang betul. Untuk memajukan Malaysia yang sudah terjadi lah. They successful untuk form Petros. Okay, why they were successful in Petros? Karena the way I look at it, they have the political will. Maksudnya, what is political will? Kuasa politik. Mereka itu di GPS, Gabungan Parti Sarawak itu, mereka dimajoritikan wakil-wakil rakyat mereka adalah daripada parti tempatan. Sure. Nobody can press them. Nobody can even touch them. For at the moment this political scenario, nobody can even touch them. Because dia sangat strong di dalam vokalnya. And Petros was if not mistaken was formed by pada tahun 2017. It was BNP time, yeah. But only this year. Only this year mereka keluarkan taring. Yeah. You see the difference. When 2017 they have limited to act because they were part of the federal government that time. Now apabila benda sekarang kelemahan, ambil kesempatan. It's very normal in politics. Very normal. If you remember, apabila Sheraton move 2020 before COVID was exposed, was menjadikan satu pandemic. When Mahathir resigned, everybody was finding, kau lompat sini. It's the same thing. If Sarawak GPS government, mereka tarik sokongan daripada kerajaan Madan ini, the government will fall. That's why whatever Sarawak minta daripada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sentiasa memberikan tumpuan kepada Sarawak. Bukan macam Sabah. Ini saya boleh katakan. Why do I say that? Kalau saya tidak silap saya, mereka ada dalam 23 kursi parlimen. They are the third biggest party dalam kerajaan Madani. Nomor 2 tu UMNO, nomor 3 Sarawak. Sabah, JRS hanya ada 6. Jadi itu kuasa untuk mau menuntut itu kurang. True. Mereka ini, we call it, saya boleh katakan lah, I'm not afraid lah. Walaupun saya ini ketua pemuda STA, saya pun tidak takut. Ini adalah fakta yang terang. Like what Tan Sri Pandikar said, his speech when I saw the video, when you have no seats, you are worthless. When you have seats, you are gold. That's what Pandikar said. And I agree with him. Ya, apa yang dia katakan itu. Macam saya terus terang, walaupun memegang ketua pemuda ini, tapi kalau macam masuk ke majlis kah apakah, memang YB itu dinampakkan duluan. Kalau kita saya tulis surat kepada pejabat daerah ataupun pegawai daerah itu memohon jalan raya, memang mereka tidak akan dengar cakap saya. So I have nothing. I have no seat. Same goes to current situation now. JRS hanya ada 6 kursi. GPS ada 23-24 kursi. Please correct me if I'm wrong, but they are the third biggest one. That's why whatever they ask from Anwar Ibrahim diberikan keutamaan. Apabila di Sabah terlampau rojak,
di sana itu susah kita mau menuntut. Mhm. Dan saya boleh katakan juga walaupun pemimpin saya suruh kepada buruk-buruk pun pati tempatan juga Pak. Kau bagi. Betul. Supaya kita ini tidak boleh ditekan. Ya. Di sini itu masih ditekan because we only have 6 seats. Ya. The way kalau saya if I was Anwar, saya boleh katakan, sir, you only have 6 seats. Why should I listen to you? I should have listened to Sarawak. He had 23 seats. I should give him more. It's very normal. It's very human nature. That's how democracy like us, we are practicing. The more seats you have, the more valuable you are. And this point out the idea kan, kalau Sabahan, okay, so basically in order for us kan, untuk ada a strong power, especially for Sabah, kita kena utamakan parti lokal satu. Betul. Ya, tapi bila musim-musim PRN datang, banyak juga rakyat apabila dia orang kena visit oleh parti-parti yang bukan lokal, and then dia orang macam kira sold because dia datang, then only because of that saya just support lah gitu. Kenapa mindset orang kita begitu? Mindset orang kita begitu, kalau saya nampak kadang-kadang dia mempengaruhi seorang calon itu. Kalau saya tengok, sebab kalau kita tengok current situation now, mereka bukan tengok parti, mereka tengok calon. Betul. Wah, itu masalah dia. Kita orang mereka parti, tapi I don't blame them also because sometimes you have a good party, you have a good boss, you have a good president, you have a good administration, but sometimes it's the wrong person to go there. That's a problem. Itu balik-balik berlaku di Sabah. Apabila orang itu mau menangkan calon ini, orang lain yang pula yang pergi. That's why sometimes saya mau kasih educate juga ke viewers sana, macam manapun, please lah, we go for local lah. Whatever it is, buruk-buruk pun kita pergi tempatan juga. Right. Ya, sebab kalau kita ini memilih yang parti yang di sana itu, walaupun it's gonna be controversial, harap memang kalau saya cakap ini memang bising, yes, orang Sabah. Tapi kau di dalam parti Semenanjung itu, tapi kau kena ingat, kamu menyanyikan lagu yang sama, pelembagaan yang sama. Bos kamu itu lagi banyak kursi dari kamu. If they said no, means no. That's why macam manapun, memilihlah calon. I'm not gonna say which party because ini cara saya fikir. Parti ini bukan it's not about everything bah. But calon itu bolehkah sampaikan suara kepada kehendak keperluan di parlimen atau DUN di sana. That's for my personal view. So calon. Yeah. I think it's very important untuk pilih orang yang betul. Kalau kita tengok kan banyak orang menang dalam PRN yang lalu 2020, ramai yang menang bebas. Saya boleh katakan daripada wakil rakyat, daripada Kuamut, Kemabung, Kudat, YB Verdon, Tenem menang juga. Jadi itu kan pasal parti, itu karena calon. Orang tuh disukai. Dan dengan cara yang sedemikian, mungkin calon itu ada uniknya sedikit, mungkin he's very friendly, dia bukan Haji Bakil, dia bukan Luki. Saya tahu ada yang wakil rakyat ini terlalu Luki. Apabila dia apabila dia menjadi YB itu, sana dia bilang okay, ini it's time for me to save up. It's not like that bah. Dia orang Sabah bilang kalau kamu mau, kamu laburlah, begitu bah kan. Kalau ada peruntukan, spend. Why not spend it? Spend. So in order untuk change Sabah kan, okay, so for example Sarawak, GPS kan, dia gabungan parti Sarawak bahkan, dia gabungan, okay. So in order to change Sabah, adakah satu parti saja yang perlu, ada banyak kursi ataupun banyak parti lokal yang mendapatkan kursi untuk mengubah Sabah? Paham maksud saya? Can you repeat again? Okay, so adakah perlu, for example lah, for example Star, adakah Star saja perlu menang semua ataupun yang penting lokal untuk mengubah Sabah? Kalau pandangan saya as Jordan lah,
Bukan ketua pemuda lah, as a normal person. Yeah, sure. As a normal person, kalau di Sabah ini ada unik dia sedikit. Kalau ada keunikan dia sedikit, setiap parti itu ada kekuatan mereka sendiri. Contohnya itu kalau kita tengok di warisan itu, dia berpangkalan base dia ini sempurna. Lada tuh, Tawau. Nah, kalau macam Star ini di pedalaman. PBS itu ada pedalaman sedikit, ada juga di sebelah Kota Murdu. Area-area sana, jadi it's mix. Tapi in the end, yang akhirnya itu, bagaimanapun please lah, seburuk-buruknya itu go for tempatan. I'm not asking you, saya tidak akan suruh kamu bilang undi kepada spesifik party, but seburuk-buruknya itu tempatan. Ya, sebab that's the only way we can tidak ditekan oleh pihak-pihak yang daripada bukan semua, saya selalu cakap bukan semua, daripada pihak-pihak yang tidak mau kita menuntut MX63 ini. Contohnya di pemimpin, sekalangan pemimpin dari Semenanjung gitu. Mereka tidak mau. Jadi macam mana pun you have to do local. Nah, if you look at Sarawak, kalau saya tidak silap PSB kayak itu, parti dia punya presiden was Ko Suko, something like that. Dia ini bekas Menteri Keuangan. Dia pernah menjadi Menteri Keuangan di bawah arwah mendiang Tun Taib Mahmud during the BNP administration. And he came out from daripada coalition Abang Johari, and he went against the last election in Sarawak. Dan bila saya tengok keadaan itu, apabila mereka melawan GPS dalam pilihan raya, banyak parti-parti Semenanjung itu mereka di belakang daripada parti PSB itu. Saya terkejut. Wow, I say, kesatuan mereka itu kuat. Walaupun parti PSB ini is quite new, ya become opposition, tiba-tiba mereka ini bila bertanding, mereka dapat lagi undi tinggi daripada keadilan, daripada DAP. Dan ada juga kursi-kursi, mereka mungkin tidak banyak, tapi dia ada kursi itu mereka menang. Jadi sana saya okay, it's a message to Semenanjung that okay, the Sarawak people is smart. You come here, if there's a local, we rather vote for this party local ini daripada we vote for you. That's a very clear message, Pak. That's why dalam kalau kamu dengar itu isu JKDM itu yang sekarang menjadikan very controversial, yang dilantik untuk JPKK Persekutuan, if I'm not mistaken, dia ada satu kampung itu ada 2 JPKK di sana. Satu lantikan negeri, satu lantikan persekutuan. Macam mana itu orang di sana bingung. Jadi bingung. Jadi orang menjadikan bingung. Apa ini dia bilang, satu kampung ini ada 2 pemimpin, mana mau ikut ini? Iya. Yang satu ini saya kerajaan negeri dia bilang. Yang satu ini saya ini dilantik oleh persekutuan. Jadi people become confused. Benda ini tidak dilaksanakan di Sarawak because they're strong. They know they're gonna reject it. Di Sabah tu dia tidak isu lah. Yang Sarawak itu tidak isu, sorry. Sabah itu dia ada isu. That's why macam mana buruk pun, that's why I always say, macam mana buruk pun undilah parti tempatan. That's the only way we send a message to them that okay, you do kamu buat hal kamu sendiri, kami jaga hal kami sendiri. That's the titik dia itulah. Paham. Oke, so berbalik kepada MX63 lah kan. Sekiranya MX63 itu berjaya kan eventually. Memang kita hope for that. Sekiranya berjaya. Oke. Untuk layman, orang-orang biasa, macam in your opinion, macam mana dia orang akan affected? Macam mana dia orang akan menjadi maju because of that? Oke, kalau kita menuntutkan jalan MX63 ini, banyak benda kita boleh membuat. I give you a very very clear example. I'm going to give one only because kalau banyak itu it's going to be very complicated. I want to give you is 40% daripada hasil kalau MX63 is dilaksanakan betul-betul, kita akan dibayarkan 40%. Maksudnya tuh 40% itu is apa-apa cukai yang bayar masuk ke yang dibayar, contohnya tuh income tax, road tax, we call it SST,
and other taxes itu, there are some taxes, contohnya kita bayar ini JPJ, road tax JPJ, renewal, everything goes to Semenanjung. So dalam 40% itu, dalam 40% hasil bersih itu, I think dalam artikel, dalam artikel pelembagaan, tapi orang sangat pandai. Hasil bersih itu harus dipulangkan ke Sabah sekiranya kerajaan persekutuan mampu, dia bilang. That's a loophole. Jadi, there's a loophole over there. Dan pelik ya? Oke. Dan kalau 40% ini dilaksanakan, contohnya sekarang ini apabila kita bayar road tax, SST, company tax, etc., whatever tax you guys paying, most of the tax is going to Semenanjung. It's supposed to be, apabila kita bayar tax itu, 40% whatever we pay is given back to Sabah. Contohnya jalan raya. Mereka ini, that's why Sarawak is quite smart actually. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Sarawak sekarang ini sudah mula, apabila bangunan-bangunan persekutuan itu, mereka mulakan cukaikan kerajaan persekutuan. Dorang mula kasih cukai. That's how they get the pendapat lebih. Itu dah, when MA63 ini bila dilaksanakan, you see, walaupun sekarang ini Sarawak partially lah, I didn't say all, partially, ada benda-benda yang sudah diberi green light untuk menuntut, mereka boleh beli Maswing. Sekarang ni Ebonio. Baru saja nih. Baru saja. Amazing. Saya bilang, if my calculation was right, if 40% was implemented, maksudnya itu semua tax yang dibayar, we should have ada 20 billion extra income. Sekarang ini our income for state is only about 6.9 billion. If not mistaken, 6 billion lebih. Itu pun kalau nampak ada pembangunan sikit-sikit lah. Kalau dusun bilang kuri-kuri, sikit-sikit. Tapi ada. Apa lagi 20 billion yang akan datang. Jadi itu maksud saya pelutak. Itu maksud saya hasil itu. Jadi itu di sana sebagai orang muda, saya tahu memang di sana akan komplain, dia bilang, ini masuk pocket lah. So as a new person, sometimes kan for me, kalau personally saya, I give you an example how Singapore became one of the best infrastructure in the world. If you kalau kamu bagi tahu dengan if you tell this to a veteran politician, mereka, Singapore kecil, dia bilang. It's only an island, dia bilang. It's only an island. Yeah, they're not only island, but they have the best infrastructure in the world. And they have the best road. Bila saya Google, they are number one. I remember because saya pernah pergi Singapore for 2 months. I was there centralized training dulu latihan. Saya tidak nampak jalan raya berlubang di sana. Jadi I become envy. Why when I ask a lot of Singaporeans why you guys have the best infrastructure, during that time bila mereka keluar daripada Malaysia, they were also in disaster. They were building the economy. So what they did was, it's a smart move. They hired the best people from the world to come to Singapore and learn from them. That's why there's a word saying, if you want to be the best, learn from the best. Great. There's nothing wrong. Ini masalah kita di sini, ada ego. Bila kita panggil seorang yang the best in the world, dia bilang, ini orang ini, dia mencuri kerja kita ini, mencuri peluang kita ini. That's the government's, you put some security lah. Contohnya, the best engineer in the world, konon lah. We say example, contoh, the best engineer in the world making the best road, jalan yang paling bagus. He's one of the best in the world. We just give him 10 years. You give the expertise to turn to our locals. Train them. Train them. Invest in human capital. True. You give them the weapon. You give our local the weapon. Itu masalah dia. Dia sama ini manusia ini kan susah bah. Tapi so going back to the yang sebenarnya question tadi kan, how layman, macam mana orang-orang biasa akan merasakan sekiranya MA63 itu akhirnya terjadi adalah true good infrastructure, jalan yang bagus, even kampung di dalam-dalam pun akan mendapat good jalan raya, everything lah. Dia bukan mindset yang saya pun akan banyak duit, bukan begitu. Tidak pun begitu. Tapi kau akan mendapat infrastructure yang top notch. For example.
good example lah Sarawak kan, because diorang akhirnya dapat own airline sendiri. Dan kau sebagai orang Sarawak, kau akan experience, kau akan merasakan kau punya own airline sendiri. Yeah. So itu adalah contoh Contoh ya. contoh yang very clear example. So when kalau macam kita bilang, kalau we have money, but we must have the best brains in the world lah. Agreed. How do you multiply your money? That's number one. Agreed. Number two, how you diversify your business. Okay, we can say Borneo. I think they are going to give 100% Sarawakians, maybe 90% Sarawakians must work there. They already, kalau saya tidak silap, I read a news 1 or 2 days ago, mereka mesti start giving termination. Orang-orang yang luar tuh kerja di Sarawak, they start laying them off. Oh wow. Di sana saya nampak di TikTok itu, orang sudah marah. But in Sarawak, we don't care. As long we take care of our Sarawakan people, that's our main priority. That's why we should have this type of mindset. Dan bila kau punya rakyat sendiri ada kerja, Ada kerja. kau punya rakyat tidak perlu pergi Australia, Ya, pergi tidak perlu keluar, dan keluar. orang sendiri akan memajukan their family, dan dia macam mana bahkan dia macam atom bahkan, bom atom. Ya, betul. Bad example lah, tapi there's another example. Tapi basically dia chain reaction bahkan. Ya, chain reaction. Good atom lah, good bomb. Yeah, good bomb. Now it's very interesting juga when you talk about, kau mention pasal jalan raya tadi kan. Banyak jalan raya berlubang. What do you think that has? Itu Okay. berlaku. Dalam jalan itu, saya ada katakan tadi, jalan raya ini saya kasih explain. Dia jalan raya yang satu banyak berlubang, itu biasanya di bandar ini. Bandar. Tapi kalau biasanya di jalan raya di luar bandar ini, ada yang rusak, ada juga yang maintenance oleh syarikat konsesi. Itu yang saya keluar dalam newspaper 2 days ago. Bila syarikat konsesi ini, mereka ini tidak menjalankan tanggung jawab dorang. Saya tidak mau cakap syarikat mana, tapi banyak yang tahu syarikat siapa ini, saya bilang. Siapa itu pemilik dia itu. Very very common name. Kalau saya cakap di sini memang kau tahu itu siapa antara syarikat yang besar selalu. Jadi bila kalau saya boleh katakan, kalau di Suk sama di Nabawan itu banyak jalan raya yang belum diaspal. Tapi syarikat konsesi Sarawak itu menjaga syarikat konsesi menjaga jalan itu, mereka buat kerja yang cincai. Jadi what is the best way? One of the best way is meletakkan nama syarikat mereka tuh besar-besarnya di mana jalan raya mereka di mana jalan raya yang habis mereka maintenance sih maksudnya tuh, kalau jalan yang sudah turuk mereka akan sapu kah atau letak batu kah, yang penting pasti boleh dilalui. Jangan macam turuk, jangan macam jalan bulan. Jadi bila balik saya ada buat aduan kepada syarikat itu, ada juga kepada bapak saya, ada juga kepada pemimpin kanan. Saya bilang, come on lah, saya bilang, okay, if you wanna play the hard way, saya kasih keluar news, saya bilang, letaklah syarikat besar, syarikat ABC. Jadi pada ini ke ini, biar rakyat pressure syarikat itu, biarlah rakyat yang pressure syarikat itu buat jalan yang bagus. Jadi itu kadang-kadang kita sering dipersalahkan. YB sering dipersalahkan. Kadang-kadang mereka kau tengok, ini kok kerajaan DRS, dia bilang. Contoh, dia ini jalan raya turuk, dia bilang. Bila kita tengok balik, ini syarikat ini dijaga oleh syarikat konsesi. Tetapi kerajaan yang cara nama. So, apa yang saya bagi cadangan is, you put your damn syarikat name di sana. Kamu jadi famous kan? Saya kasih tahu dengan kamu, it's an open secret dalam pentadbiran negeri, syarikat-syarikat besar ini dari mereka ini selalu lobby kepada pemimpin tertentu untuk mendapatkan syarikat konsesi itu. Kadang-kadang bila jalan raya itu saya dapat aduan, bagi ambil gambar tapi jalan raya tidak dibikin. Kadang-kadang karena buang dua trip lori saja batu yang paling tutut, digambar, lepas itu hilang. Jadi that's the problem. Accountability tiada di sini. Accountability tiada.
Itu saya kasih cadangkan. Letaklah syarikat sebesar-besarnya. Syarikat ABC memulakan jalan raya ini ke ini. Nah, jadi YB dan kerajaan tidak dipersilakan. That's for luar bandar lah. Dan yang kedua dia tuh, we come back to MSCC3 lagi, if we have a good dikembalikan banyak jalan raya kita boleh buat sendiri. So, ini kan kita ada dua jalan raya ini kalau di jalan negeri. Satu jalan persekutuan, satu jalan negeri. And I read a news 3-4 months ago, if I'm not mistaken, their tagline was Persatuan Geologis, kenapa kamu sekarang mencari kami? There's a problem. Oleh siapa? Geologis, Persatuan Geologis Malaysia. Geologis yang post lah. Ya, geologis yang pos. Rupanya mereka ini jarang dipakaikan. Itu kadang-kadang kita tengok dia banyak angle nih mau tengok kenapa jalan raya itu rusak. Karena engineer paling-paling dia bilang we need this road. Kita akan buat begini sedemikian. Tapi geologis ini dorang tahu permukaan bumi macam bagaimana. Komposisi tanah, jatuh kah? Ada air kah di bawah tanah. Nah, macam kalau biasa jalan Kimanis. Kalau yang turun bukit itu ada tuh jalan raya kan selalu built gitu. Iya begitu. Ya, betul. Selalu built itu. Ya. Berapa tahun mau 10 tahun kan? Betul. It's not the road problem, it's the soil problem. Jadi di sana saya nampak, saya tengok ada masalah. Geologis itu kurang digunakan. That's a problem. Sometimes duit itu sampai, tapi geologis itu kurang. That's number 2. Number 3 is material. Saya cadangkanlah kepada kerajaan negeri bahwa perlu ada quality control lah dalam ini asfalt ini. Maksud asfalt in English, kalau Melayu bilang tar. Tar ini banyak grade ini. Banyak grade. Jadi if you wanna get the best tar is you get from the best. You learn from the best how to build the best tar. And you put if kalau macam benda itu sudah dibuktikan road as tar itu is number 1, use that lah. Hanya approve menggunakan tar ini. Contohnya begitu. Nah, jadi orang sebab saya bagi tahu dengan kamu ini kontraktor ini campin orang mau cari makan. Sekarang kadang asfalt orang kasih beli yang grade D, yang grade E. Asal ada. Ada kosmetik ya, nampak. Asal nampak saja. Itu kepada orang-orang yang kepentingan lah. Kalau macam saya ini sebagai pemimpin yang harap-harap saya boleh naik begitu, I have to do changes. Nah, this road, this asphalt, I want this material. Take it or leave it. Sometimes we have to do that. Kita mesti ada iron fist ini. Dan kalau untuk itu adalah urusan bagian daripada wakil rakyat itu dan juga daripada kontraktor dan engineer whatnot. Kalau daripada pandangan, for example lah, dari pandangan layman kan, orang-orang biasa, orang-orang kampung whatever. Sekiranya tiada nama syarikat konsesi di sana kan, untuk report, untuk kau komplain whatever, memang orang eventually akan report itu juga, memang orang akan bash itu wakil rakyat juga. Tapi sebenarnya supaya sampai kepada kontraktor ataupun orang syarikat yang sepatutnya bertanggung jawab, apa dia orang punya cara untuk untuk komplain actually? Is it memang melalui wakil baru pergi sana ataupun orang boleh dari macam? Biasanya setiap kampung itu ada pemimpin JKK, JKK di dalam kampung itu yang menjaga pembangunan di kampung itu. Biasanya bila satu orang itu let's go back to psychology. Bila satu orang komplain itu, orang kampung akan komplain sama JPKK. JPKK akan stress up dan JPKK itu akan komplain kepada syarikat tersebut ataupun YB tersebut untuk mengambil tindakan. Kadang-kadang JPKK ini dia boleh direct kepada syarikat, tidak ada masalah. Tapi the problem is bila satu orang saja kasih komplain itu, dia mungkin nantilah hijab lah. Satu orang siapa ini yang komplain sama saya begitu. So we do a great effect. If 100 orang komplain about I give you an example. The simple example is viral. Bila video kamu ada 2-3 views, 5 views, it doesn't make a difference. Tapi bila video viral itu, contohnya pasal keselamatan kah, yang sudah menjadi tular kah, begitu,
dia akan menempatkan tindakan yang selaju-lajunya. That's the domino effect lah. What do you call it? Jadi saya cadangkan, letaklah, saya bagi tahu sama kalau ada pegawai CKR di sini ataupun ketua menteri yang mendengar ini, suruhlah letak dorang syarikatkan papan besar sebesar-besarnya dan letak juga nomor telepon mereka di sana dan kalau boleh logo syarikat pun letak sana. Everybody wants to know. Kalau berhabis mau dapat ini kerja, okay, there's no problem. Tidak ada masalah. But please do your work properly, Pak. Agreed. Itu saja, Bet. Banyak yang tergendala lah, banyak yang ditinggalkan. Ya. Kenapa itu berlaku? Adakah sebab kurang material, kurang budget, whatever apa semua? Kenapa banyak proyek tergendala? Kalau proyek tergendala ini banyak faktor nih. Antara dia tuh kadang-kadang material dia naik. Right. That's number one. Number two tuh adalah kadang-kadang weather, cuaca. Nah, number three itu kadang-kadang kontraktor ada masalah sendiri. Tapi I can say that itu benda tuh boleh, saya boleh katakan dia bukan benda yang serius lah, sebab biasanya is very small margin ni yang boleh buat selalu yang begitulah. Tapi that's the main three things lah biasanya. That's why sometimes kan, that's why sekarang saya ada dapat taklimat juga sekarang ni, mana-mana syarikat yang mau dapatkan projek, mereka perlu ketatkan bank statement mereka. Bank statement mereka berapa persen, you must have money inside your account to order to get this certain project. We call it vetting process lah. Sure. Vetting process. Contoh lah, ini saya ambil contoh ya. Maybe ada juga berlaku di mungkin punya bahagian. Ada satu jambatan, lepas itu setiap kali, probably dalam 1 tahun, kayu dia rosak. And then berulang lah every year, rosak ganti. You know, kalau pandangan orang kampung lah kan, kenapa tidak terus kasih simin saja? Kenapa tidak supaya dia tahan lama, whatever begitu? Kenapa tuh? Funding problem. That's the problem. Itulah kenapa kita berhabis menuntut ini MSCC 3. Every time bila kita mohon, I can tell you lah, macam contoh di tempat yang saya menjaga ini, di Dunsuk sama Dun Tulit sama Dun Nabawan ni, when I was younger, I used to ask this question, apa ini kayu ni, saya bilang. Okay, the last time I went there was 10 years ago, and then after 10 years ago, there's no difference. Masih kayu. Yang apa masalah, saya bilang. Actually, everything goes to all back to funding problem. Contohnya tuh, kalau jalan raya, saya bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, di Dunsuk ini, di pejabat daerah Dunsuk ini pun, jalan raya pun, yang tidak akan ini, pasal jalan raya, belum lagi jambatan, 2 bilion ringgit, bah. Banyak. RM 2 bilion. Why I know that? Because saya dengar taklimat. Taklimat yang diberi oleh Jabatan Kerja Raya masa itu. Kalau mau aspalkan semua jalan raya di Dunsuk itu perlukan 2 bilion. Hanya di Dunsuk. What else? Kecilnya. And then KKR, Kementerian Kerja Raya punya budget pun is about 1 billion plus ini. Almost 2 billion. Untuk cover tempat whole Sabah. Ya. Itu pun termasuk kepada bayar emolumen. Maksudnya itu pekerja yang bekerja di JKR only 1 billion plus. How are you going to cover that? Mustahil. That's why we have to go back to MSC3. Kita mesti menuntut ini benda, Pak. Imagine lah, if 40% hasil diberikan balik kepada Sabah, we have extra 20 billion. That's mean now our budget we will be spending 26 billion per year. Per year annually. Per year annually. Sekarang 6 billion lebih. Itu pun yang Anwar umum bayaran interim itu 300 juta, 600 juta, and then 600 juta, Indonesia mesti ada 900 juta itu peanuts nih. Yang kita mau ini yang 40%, itu yang kita mau kejar itu. So now, we don't have to beg them. Sekarang itu, you know, the dots are connecting now, you know. Especially bila kita cakap, okay, dia very personal now. For example, Suk, you know, bila kau cakap, okay, jumlah yang sepatunya perlu untuk membangunkan adalah ini jumlah. Tapi yang kita dapat tidak cukup mencukupi untuk itu. So now the dots are connecting yang kenapa kita perlu tuntut ini MSCC3. Kira-kira mana parti mana, yang penting satu hati menuntut benda ini. Ini untuk semua orang ini. We don't care lah, you're from white, you're from blue, you're from red, you're from green. As long you're
your local, your Sabahan, kita kejar itu benda. Yeah. Ah. Why do you think? Sebab ini long fight Pak. Hmm. No, MSX3 is a long fight, many years. Hmm. Kenapa ramai yang putus asa? Okay, if we go back, kalau kita balik kepada history, kalau if we go back about to history, masa itu Tun Mahathir, apabila kau suara pasal ini MSX3 ini banyak putus asa karena semua takut. Kalau dulu tuh karena panggil Bigi Kemunting, juga tuh Kemunting. Kemunting itu adalah tempat kalau mana-mana siapa-siapa kena tangkap ISA itu, kau ditangkap di sana. So people get scared, takut, dipenjarakan. Bila dipenjarakan tanpa dibicarakan, that's a huge gamble you wanna go. Like my president went to jail for almost 2 years. Yep. Yeah, he didn't see day and light for the past 2 years. Jadi, and you are not allowed to have lawyers untuk to kasih bail you out. There's no bail. So it was like we can call it's a iron fist law lah. Jadi apabila benda ini telah ada undang-undang ISA, lepas itu dimasukkan, dan ada yang sudah mula bising sedikit, sebab they are not getting scared anymore. People are getting educated already. And after that, apabila MSX3 was dibahas di Dewan Rakyat, and then terkeluar mulut dari Tun Mahathir, dia bilang MSX3 must be fulfilled, dia bilang. It must be fulfilled, given back. Jadi sanalah it starts to become, dia ini marak dari api kecil jadi besar banget sekarang. Apalagi yang Sarawak go bulldoze everything. Yep. In another way you can say bulldoze lah. Sebab dorang berani tukarkan nama daripada ketua menteri ke premier. Here no comment. Belum lagi. That's why I say ini berani ini. Ini soal berani siapa ini. Dan kebanyakan orang tidak berani juga because ini pandangan saya lah. Because diorang mau jaga, diorang punya own pendapatan, you know, like boleh panggil periuk nasi lah. Yeah, because for your untuk Oke kah saya cakap begitu? Is it okay? Yeah, it's okay. It's very normal. It's very, orang bilang it's open secret pak. It's a very open secret. During BN time, well, my bapak sini dulu di BN, he was instructed not to say anything about MSX3. I can say that. Walaupun I'm not inside his administration, but he tells me stuff. I say, when I was 18 or 19, 17 or 19 years old, I asked him, why don't you fight MSX3? I said, oh boy, paling-paling dia bilang, boy, janganlah kita dia bilang, nanti sebab di Semenanjung tidak suka kita bercakap pasal itu benda. If you remember before BN time, Dr. Jeffrey was the only one talking about MSX3. The only one. And I thought, saya terus terang, saya ingat apa yang dia lawan itu kan ada satu orang dia ini mungkin dia bilang I was a boy, you cannot blame me, I have my own assumption also. Sure. Saya bilang mungkin saya bilang dia menipu nih, saya bilang. Yeah, I say nobody stop fighting about MSX3, mungkin dia menipu ini. It's not common knowledge. It's some common knowledge bah. Yeah. I was a young boy, what to do lah kan. It's very normal. Sure. You have these thoughts bah. Yeah. Jadi apabila kalah baru nampak. Damn, I said all this while kan what he was fighting it was true. So I opened my eyes and coincidentally dan diberikan rezeki, saya sekarang ketua pemuda dia, and he's my president. You can imagine that how the world turns around. Very interesting. 360. Yeah, Very interesting. Yeah, very interesting. So I have this very first thought of him. I was apabila dia dalam dewan undangan negeri, I watch from YouTube. During that time, there was already live show. Jadi I press it. I said, this old man is talking rubbish again. I said, yeah, well, because I was brainwashed. Sure. I was brainwashed because everything. Well, you cannot blame a young boy. Everything what your leaders, your boss say, you will believe. Betul. That will be. I didn't have that thoughts yet. But after when you grow up, you read things, you have lawyers advising you things, then you start to realize. I said, okay, damn,
can you imagine? I've been fooled been so long by that. I mean, That's what the orang-orang yang di seberang itu, itulah dia mau menjadi Kepala Sabah. Kita ini dibutakan, bah. Tapi kau boleh butakan kami bukan selamanya. Satu kali boleh lah, but you cannot fool us all the time, bah. And caranya adalah to get yourself educated. It's self-educated. Not self-educated, tapi No, I mean you get yourself educated. you get yourself educated. Tahu pasal itu benda. Self-educated. Number 2, you must have an open heart and an open mind. Ada juga saya ada kenal yang universiti pun gila-gila tinggi-tinggi. Tapi when I talk about MS63, dia macam tidak mau dengar pula. He still is old fashioned. So to become a leader, you must have an open heart and an open mind. Understand? I agree. Walaupun kau pintar segunung, if your mind is closed, your heart is closed, you won't go far. Betul. Always be ready untuk belajar. Always. It's endless learning juga kan. Endless learning. Like me, imagine I'm in masters, I'm going on diploma again. True. Even though ada general education yang sudah belajar, I learn back. It's okay, I said. Actually, I saw kau sangat-sangat aktif melawat, you know. I saw 822 kali sudah within your short term. With short term. Every time kau visit orang, kau buat lawatan, you spend money. There's a lot of money untuk for these people. Oke, dia begini. Ini masalah dia di Sabah ini. Kita ini telah dilatihkan, benda ini telah dimulakan dengan style dahulu. Dulu itu siapa yang ada duit itu semua pindah akan mengundi. Itu masalah yang generasi yang sekarang. Itulah susah mau naik. You can ask anybody. Kau boleh tanya kepada mana YB yang di luar bandar. Di bandar is a different story. It's a different game. Kau boleh tanya yang di semi luar bandar dan luar bandar. You have to spend. You have to spend untuk kadang-kadang mereka ini mencoba, dia bilang, adakah dia ini bagus orangnya, begitu. Tapi benda ini sudah dipraktiskan, Pak. Itu saya kadang-kadang saya marah dengan rejim dulu nih. Bila duit politik ini sudah dibiasakan dulu, generasi sekarang macam saya, yang Gen Z, I'm Gen Z, sekarang menghadapi benda itu. That's why there's a set point, Pak. That's why sometimes I have to come down to make difference, Pak. You must make evolution. Biarlah saya duluan pergi. Nanti belakang tu akan menyusul juga. Then we have to make some changes lah dari sana. Lagipun sometimes ini kita punya orang ini, ada kekurangan, macam ada kematian begitu. We have to give some begitu. Because it's a sense of giving back to them, begitu. Kita mesti ada rasa kasihan. We give. I think this is apa yang saya nampak sini kan, dia lebih kepada human rather than kau give to get. Ini saya nampak from masa di Simbuan hari itu. I mean this is our first terjumpa. Kalau saya kasih bandingkan, orang-orang, let's say orang-orang kira orang besar lah kan, pergi majelis apa semua, dia akan duduk dengan dia punya geng dalam satu meja, and then converse with dia orang saja. The different thing yang saya nampak hari itu pula dengan kau pula, kau punya kawan-kawan meja lain, dorang masing-masing, and then kau just mix dengan orang-orang yang maybe kau kenal, maybe kau tidak kenal, meja yang random, and then kau just bercakap sama dorang. Orang bilang Melayu cakap duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. So kenapa? Itu you must have your point straight. Saya masuk kampung itu bukan mau jadi famous, tapi hanya untuk mau menolong orang. Kadang-kadang kita di majlis kawin ini, kadang-kadang itu saja waktu dia beli jumpa dengan saya. Saya bilang, I always tell them, I tell my friends, saya kasih tahu dengan pengikut saya bilang dalam parti itu, saya bilang kamu duduk sana, saya bilang biar saya satu orang. Lagipun saya tidak utang, saya bilang, and I think nobody is gonna get angry at me. Tidak orang yang saya utang, saya bilang. So don't worry, saya bilang. Jadi it's very normal lah. If you look at any politician also, mereka akan bawa pengikut orang sendiri, orang-orang mereka sendiri masuk ke majlis. So when I sit there, it's open space.
Maksud dia tuh I'm letting people know, saya bagi tahu orang yang di sana itu kamu boleh berjumpa dengan saya. You can talk anything what you want. Kamu mesti lepas. Jadi saya always tell them, jangan bunga, saya bilang, direct saja. Please tell me. Jangan bilang pendahuluan. You give me easy straight away. Kita ini mau solution, bah. Biarlah, itulah saya punya karakter. I don't like to be, you just go straight to the point. Jangan bagi bunga dengan saya. That's wasting of time. Nah itu nomor 1 lah. Nomor 2 pun, nomor 2 sometimes saya bagi tahu, because bila kau ada orang-orang yang berduduk dengan kamu, orang lain akan, kenapa mereka ini mungkin saya dihalau, segan dibilang. Jadi kau duduklah di satu meja, ada random meja, biar datang otomatis. Jadi mereka tuh tidak segan. I mean, saya kan selalu attend wedding for wedding photography juga. So usually kalau ada YB atau wakil-wakil rakyat datang, dia orang akan datang for 30 minutes. Makan, duduk, cerita sekejap, for 30 minutes gone with their people lah. Dan you stay there for macam berjam-jam, duduk, cerita. I think that's different lah. Satu benda yang saya nampak different dengan kau. Beza deh itu yang hanya 30 menit itu mungkin biasanya saya tengok karena penting media sosial. Saya tidak, saya lebih kepada original. When I'm there kan I really enjoy when I'm there. Saya betul-betul enjoy itu. Maksudnya itu saya tidak bilang, kadang-kadang kalau bilang kau duduk setengah jam, kau tengok 1 jam, lepas itu kau kasih tengok, mungkin 19 menit sama jalan sudah kadang-kadang ada yang beritahu sudah gambar kah? Sudah gambar, oke, 15 sama jalan sudah. Terus you telling the world the wrong story, bah. So for me, I like to be, saya suka berlama di majlis. Paling kurang pun 3 jam itu saya di sana. That's the minimum, 3 jam. Because lagi pun you have to put your heart into it, bah. True, agree. It's like love, bah. You cannot put your mind. You must put your heart. When you put your heart into it, you will enjoy everything what you do. Yeah. That's the difference lah. You must go with the open heart and enjoy. That's why when I go there, I like to laugh with them, I talk story to them, and then if they ask any problem, I can give my opinion to them. I think itulah benda yang saya rasa different, dan I think it should be an example. Yeah, it should be example. You must treat kau tidak boleh layan kau punya, contohnya pengundi-pengundi kau ni sebagai macam tools bah. You must layan mereka seperti kawan. Walaupun mungkin saya ni mungkin viewers sana boleh nampak saya ini baru kedua kali nih jumpa si Stefan nih. Iya betul. Tapi bila kita cerita nih macam kita berkenal betul. Ya, betul. Actually this is my second time saja berjumpa sama dia. Saya tidak pernah pun keluar makan sama dia. Saya pun tidak pernah minum kopi sama dia di luar. Hanya saya jumpa sama Stefan di majlis kawin saja. Nah, itu pun dia sibuk-sibuk. Accidental saja. There was no appointment. Dan coming from a young guy, I mean you're very young, belum 30 lagi juga. Belum 30. And to practice cara ini, to mix with the people, I think dia should be an example untuk orang-orang veteran. I think that brings us to this topic lah. Apa pandangan kau tentang pemimpin muda dan pemimpin yang veteran? Di Sabah. Ataupun di seluruh Malaysia kamu cakap ini? Sabah lah. Sabah dulu. Oke, kita Sabah lah. Kalau di Sabah ini pemimpin muda sama pemimpin veteran ini kan dia seperti langit dan bumi ini. Dia apa yang langit dan bumi? Langit dan bumi, what I mean is pemimpin muda susah mau dapat tempat ataupun kedudukan bukan dalam kerajaan, kedudukan untuk menyuarakan pandangan mereka. Karena apabila contohnya walaupun saya ini even though saya ini ketua pemuda negeri, ketua pemuda negeri, tapi saya sebagai, walaupun saya masuk kampung dalam saya masuk kampung dalam kampung-kampung dalam tempat saya, mereka veteran ini sentiasa nampak saya ini adalah masih budak-budak. Itu masalah di veteran nih. Itu yang masalah besar saya nampak. They always think that we are never ready, but they all forget. There was one time
Datu Yong Tek Lee pernah menjadi adun umur 26 tahun. Tan Sri Pandikar pernah menjadi speaker Dewan Undangan Negeri at the age of 25. Wah. Umur dia 25 jadi speaker. Can you imagine that? And I'm 28 and I'm sitting at here. Lepas ini saya keluar ini kan, I'm going home macam orang biasa saja. And then bila kami mau masuk kepada dalam dunia politik lah kan, kalau bilang di Sabah ini kan, kita ini selalu disekat nih. Disekat oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu karena kepentingan mereka. Itulah that's why kan sometimes kan saya agresif. Balik-balik dipermainkan bah. Nantilah kau ini macam-macam kau akan dengar. Nantilah masa kau jauh lagi, dia bilang. Sabar dulu kau. Jadi sampai bilala tuh. Sampai bilala itu saya bilang. Kadang-kadang, I give you an example, kadang-kadang saya memarah dengan sama bapak saya ini. Kadang-kadang I have small arguments with him. It's very normal. Sometimes I said, okay dad, saya bilang, I think I'm ready, I said. I think I'm ready. Bolehkah bagi saya peluang ini kali, saya bilang. He answered the same thing. Jadi I had a small argument with him. He at the same time he told me that kok walaupun dia begini, kalau di Sabah ini macam mana umur kau sudah lanjut 30 kah, kau sudah jadi 35 tahun kah, your father will always look at you as a kid, sebagai anak dia. Okay. Walaupun kau sudah dewasa. Jadi kadang-kadang saya bagi tahu sama dia, I'm ready. Please give me a chance, saya bilang. I want to stand. I cannot be under with you forever, I said. You're already old, saya bilang. He's already 67, 66 years old. I'm 28. Please give me a chance. Kadang-kadang dia kasih tahu sama saya, please be ready. You still have a long way to learn. Saya bilang, apa yang kau tidak yakin sama saya? Saya marah-marah lah. Orang-orang muda ini, you must have the urge untuk mencari peluang. Itulah, we are young. Kita mencari kedudukan ini. Yeah. You can tell any politician in the world. Semua mencari kedudukan. You go to America, you go to Singapore, semua mencari peluang ini. It's very normal ini. Jadi, I told him, apa kau tidak percaya dengan saya, saya bilang nih. Kau suruh saya belajar, saya habis belajar. Kau suruh saya ambil master, habis master, saya bilang. Sekarang, apa kau tidak yakin sama saya? Saya masuk kampung, ada masuk kampung. And I told him, saya bilang, mungkin kamu Yesus turun daripada langit ini, kau bagi saya sijil baru kau percaya sama saya ini, saya bilang. I told him that, he keep quiet. Jadi sometimes I have to grill him. Come on lah, saya bilang. Kadang-kadang they don't realize that they already aging sampai ke sana. Dorang aging sampai ke sana. And then what about me? What about us? Yang muda begitu. Because apabila saya baru umur 28, kalau saya naikkan, I'm giving new pernafasan baru kepada pemimpin yang di bawah saya lagi banyak muda dari saya. Saya okay, I'm 28, I become a YB. Okay, guy yang younger than you, it's not impossible, saya bilang. Yang penting you try hard. Saya can give you an example lagi. Ada satu kota bagian, saya tidak mau mention parti mana. Dia ada bagi tahu dengan saya. Dia begini. Pilihan raya negeri macam mana, PRN yang akan datang. Saya cakap, kalau DUN ini yang akan datang, kalau diberi peluang saya tanding saya nih, saya bilang. Dia jawab sama saya begini, kau masih muda, dia bilang. Kata apa saya balas sama dia? Saya bilang, saya muda lagi, okay. Kalau tua sudah macam mana, saya bilang. Terdiam juga dia. Jadi sometimes kan bila balik kau sabar saja. Ini benda ini kan peluang kan kadang-kadang I tell you the viewers, kalau ada peluang ambil saja. Kadang-kadang peluang tidak datang kedua kali. I can tell you that. Kalau kau kena suruh sabar for long time, lama-lama itu api pandai malap. Ya, betul. Takkan kau sudah malap-malap baru kau nak bagi peluang. Ya, betul. Masa itu kau tidak sudah urge untuk fight. Tidak, you have no urge to fight. Yeah. That's why kadang-kadang saya ada bagi tahu my father, saya bilang, sometimes you have to think. Sometimes you have to realize that enough is enough lah. Saya bilang, you give it to someone younger. Adakah dia orang careful supaya kau tidak buat mistake yang dia orang pernah buat sebelum ini? Supaya kau sudah fully ready, supaya kau tidak akan. Dia begini saja. Ada yang adun jadi 20 tahun pun buat mistake juga. Exactly. Exactly. What's the problem? Yeah.
memanglah, how can I be, macam mana saya mau belajar kalau saya belum jadi adun, compare when you have no seats bah. Yeah. Of course the adun dia akan belajar banyak daripada saya, that's for sure. Because I have nothing, he have something. Yeah. True. Itu dia punya kelemahan begitu. True. Kau pernah pijak dulu baru kau tahu gitu kan. Baru kau tahu. Jadi saya bilang, saya kasih tahu sama viewers yang lain, siapa whatever industry are you in, wherever you are, wherever you at, please be hungry, go for it. Yang penting jangan berdosa saja. Kalau lah, apa advice kau untuk orang-orang muda supaya tidak menjadi pemerhati sejak dengan apa yang berlaku sekarang? Oke, saya nasihat saya kepada orang-orang muda itu, please be innovative whatever you guys are doing. Tidak semestinya dalam politik, dalam industri, dalam jabatan awam pun, if you are a government servant, or you inside the doctor industry dalam dokter, or you doing business, or you doing entrepreneurship, or are you in some whatever you are doing, you climb up, please just go for it. Do not you kadang-kadang, this is what I tell you, no matter how experienced, how old that person is, how expert he is, but always remember, dia pun pandai buat silap juga. Itu saya punya advice dengan kamu. If you think what is right, you think it's already firm, your decision you make, please go for it. Macam saya mau bagi cerita dalam PRU 15 yang lalu, saya dapat cerita dengan YB yang berhormat Ridwan. Sekarang ini ahli parlimen Tenem. Di sana it became an urge for me untuk menjadi berani. Dia satu hari itu kami tidak dapat bertanding dengan menggunakan tiket Perikatan Nasional masa itu. Jadi karena menghormati yang amat berhormat Ketua Menteri masa itu, jadi dia yang bebas, dia yang jadi ahli parlimen, dia yang duduk di Dewan Rakyat, saya pula di KK makan McDonald. Tengok parlimen dari TV. Jadi di sana tuh yang, if I was brave enough, I went, you never know, I won, I'll be with him, begitu. Jadi whatever it is, no matter, walaupun bapak kau punya penasihatnya, as I say, if you think you are right, jalan saja. Yang penting confident. Because remember, humans always make mistake. Mungkin saya dah bercerita dengan YB, kenapa saya cerita pasal PRU 15 ini, YB Ridwan, dia bilang saya akan pergi bebas dengan saya. Dia akan beritahu sama saya pergi bebas, dia bilang. Kami ini tidak berani, karena mengikut. Beliau saya bilang, jangan kau pergi, dia bilang. Kau campaign ini, saya bilang. Kau campaign sama JRSBN masa itu. Jadi saya pun marah, saya bilang, bagi saya bebas, saya bilang, semua tanding, saya bilang, please let me go. They don't want to let go. And then lagi pun apabila dia coba memujuk dengan saya, dia bilang, kau ni sepatutnya, masa itu dia suruh saya campaign untuk Dato' Atta masa itu. Saya tidak mau campaign. Saya terus terang, saya bilang, Dato' Rubin is not doing it, why you are doing it, saya bilang. That everybody knows bah. It's open secret di Tenem ini. Semua orang tahu tuh cerita tuh. Kalau kau boleh tanya cerita yang lanjut, kau boleh tanya orang Tenem. Sebab saya ini sama YB Ridwan, ahli parlimen Tenem, is a good, we are best friend bah. Boleh selalu message. Jadi sometimes it feel the urge lah. Jadi pada masa itu, bapak saya suruh saya jangan tanding, dibilang kau sabar dulu, bla bla bla, etc. Ujung-ujungnya tuh saya dengar juga nasihat dia. Kawan saya jadi ahli parlimen, saya pula yang di sini kungsikan. Even though saya pemuda negeri. Hard lesson, man. Hard lesson. He even told me, my father even told me, kau ni sepatutnya campaign, bila. Kau sepatutnya campaign, dibilang, mana tahu Ketua Menteri nampak kau ini boleh pergi, dia akan nanti kau dalam mana-mana agensi kerajaan kah ataupun BOD kah,
I was quite happy. Masa itu. Tapi uncertainty di sana. Tapi in my heart there's uncertainty. Hmm. He tried to make me happy. Dia coba kasih happy kan saya. I told him, I even pointed at his face. I said that kau yang ajar saya dalam politik, kau tahu di politik juga macam mana kan? Selagi tidak hitam putih jangan percaya, saya bilang. After 3-4 months, I asked him, where's my pelantikan? Saya kidding saja, sindir. Bukan bilang saya minta ini, because dia bawa his lesson kan, boy, dia bilang in politics is like that, dia bilang. Kadang-kadang kau sakit hati, kadang-kadang kau kena diam saja, dia bilang. Nah, saya sindir sama dia. Kau yang cakap baca, mana saya punya BOD, saya bilang. Konon lah, saya bilang. Sindir dia sama dia. Dia coba kasih sejuk hati saya. Jadi, I think dia pun diam saja. I think dalam deep inside his heart kan, I think he's also quite sad also lah. Begitu. Jadi di sana, jadi start from there, dia confident. Whatever I do, dia hanya bagi advice saja. Dulu tuh lebih kepada mengarah. Understood. Dia arah. Nasihat sama arah ni dua benda berbeza ini. Jadi di sana dia bilang, whatever you do, boy, you just go. I will support you all the way. I say, this is what I want to hear. I say, you too make mistakes. Dia bilang. Even with that much experience pun. Yeah, he's been in politics since 94. 94. Let me see, 30 years in politics. He still make mistakes. That's why. Mau bagi tahu veteran tuh please lah. Whatever how kau 10 tahun pun dalam bidang 20, 30, 40 tahun you still make mistake. Yeah. It's a matter of macam mana kau encounter tuh benda saja. Yeah. Kamu pun ada belajar buku, we are more modern. You guys read the books, tapi kami ada chat GPT. Tapi very saya rasa this story kan dengan you and YB Ridwan punya story. Dia trailblaze sendiri, dia punya path sendiri Pak. Dan walaupun ada uncertainty, tapi itu dia yang craft dia punya jalan sendiri. Tapi your side pula uncertainty pun ada, cuma you didn't take the step, the leap of faith untuk buat your own path. So and that made you learn the hard lesson lah. Yeah, learn I think, the lesson. Wah, this is a good. Itulah. That's why kan lesson. Sehingga hari ini it still haunts me from the PRU 15, just because listening to my father, I thought it was a good decision, but I cannot blame it on him also. Sure. That kau tidak boleh salahkan 100% on him. Yeah. I should have. Ikut betul kan, 1 hari sebelum itu penanaman calon, saya sudah bayar ini. Saya sudah bayar sampai penanaman calon saya sudah bayar mahasiswa daerah, saya sudah bayar SPR. Hanya saya perlu bawa dokumen, pergi ke penanaman calon, saya masuk sudah ini. Pencadang, penyokong sudah sedia, standby. It's the only matter I take that paper, I give it to the SPR, submit saja. But I didn't do it, karena dia menghalang. Jadi, that's why I'm gonna break the ice. It's not because yang kita masuk dalam, saya masuk dalam kawasan itu 800 lebih kali itu, karena dia masih hands back with me, Pak. Understood. Every time apabila ada parlimen bersidang begitu, I want to fight for the people, Pak. Understood. Tapi I was not given the chance. Karena sekarang ini kadang-kadang saya cakap sama beliau, saya bilang, ini kali kau bagi saya peluang, saya bilang. Kau ingat ini pilihan raya ini macam apakah sukan sekolah kah tiap tiap tahun anjur, saya bilang. 5 tahun sekali geng, saya bilang. 5 years is such a short time, you know. Saya ada question. Sekiranya lah, kalau lah kau masuk bebas pada masa itu, adakah kau 822 kali ini akan terjadi? Dia begini, dalam hidup kamu itu kamu perlu ada perjuangan. Kamu mesti ada tujuan hidup. In anybody, mana-mana saya cakap sana, kepada viewers sana, dalam hidup kamu mesti ada tujuan. Kalau kamu tidak ada tujuan, bagus kamu tidak hidup. Jadi benda itu you have to bring sampai the end of your life, bah. Begitu. That's why I'm gonna fight whatever yang saya boleh fight until the end. Because I want to see difference. Saya mau tengok perbezaan dalam Sabah, dalam daerah saya juga. We have to change lah, because things are moving quite slow actually. Kalau kamu boleh merasa lah, kalau kau bandingkan sama Sarawak, it's
Oh, actually sangat-sangat terasa. Sangat-sangat terasa. Day night. Day and night. Yeah. I'm gonna say that because that's the fakta bah. Yeah, betul. Saya di podcast di sini saya mau cerita pasal what is real. Saya bukan orang bilang macam orang-orang tertentu kuat kipas demi kenaikan. That's not me lah. Dalam hidup tuh kamu mesti ada prinsip. True. What do you think is wrong, it's wrong. What do you think is true, it's true. Yeah. Very simple is that. Dan only when kau stick dengan prinsipal kau, baru orang akan nampak, oh, this is what to follow. Begitu. Yeah, this is what to follow. Because dia ada something yang dia fight for. Kalau itu ring dengan dorang punya apa yang dorang macam, dorang mau fight for juga, okay, dia yang kita perlu support. Begitu. Yeah. In this, saya rasa dalam kita punya short conversation, berapa lama Bidi? 1 hour, 2 hours? Oh, tidak sadar juga. But Tidak sadar. I think dalam conversation kita, saya rasa I learn a lot from your sharing. Yeah. I'm sure saya yakin viewer akan belajar a lot of things juga. Dari segi politik, dari segi principle, a lot of things lah. Yeah. A lot of And things. Itulah, I want to thank you for, reach out dengan saya actually. Dan saya sangat-sangat happy lah for this opportunity untuk Yeah, can. There's ada di nothing- conversation. Tidak ada salah. It's just thoughts. Because sometimes there's a wording. It's better to you don't learn when you talk. You learn when you listen. You don't learn when you talk. Yeah. Actually betul ya. Yeah. You learn when you listen. Betul, Yeah. betul. Yeah. Iya. Jadi that's why benda ini kan I always like podcast hari ini saya mau sampaikan viewers, just be yourself. You be yourself, kau jangan berlakon. As long you have a good heart, you have a good thought, you can go far. Saya macam apa tu? Hi, Steph here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello. Saya macam apa tu? Hi, Steph here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello.